بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعددا يحسب أن ماله أخلدا كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا أعبد ما أعبد ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. محمد سيدنا الكتاب ومنكرنا الصلاة والسلام عليك سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحبك يا محمد رسول الله. سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. या इलाही फजल करते जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा के वास्ते मांगते हैं भीख आसी अली शेर खुदा के वास्ते अमाम हसन हुसैन आबद बाकर जाफर की तफैन रहमत की बारिश भेज मौला मूसा काज़म मूसा रज़ा के वास्ते हजरत ख्वाजा हसन बसरी हबीबे निमातर मौताई के बख्श दे अपनी कुर्बत बरूफपुर की खास सभा के वास्ते सीधी सस्ती करते काम सबका शाह जंदेर रहम तेरा मांगते हैं शेख शिबली रहनुमा के वास्ते अब्दुल अजीज यमनी और अब्दुल वहाब की करार सीना नूर नूर करते पुर फरा पारसा के वास्ते हजरत अबुल हसन करशी और ख्वाजा अब्दुल सईद दिल हमारा कर दे रोशन गौसे आजम बेरिया के वास्ते दिल हमारा कर दे रोशन गौसे आजम बेरिया के वास्ते। या अल्लाह पाक जो महफिल का इत्माम किया लंगर का इत्माम किया जिक्र ज़िकार किया तेरी बारगाह में पेश करने कबूल फरमा
یا اللہ پاک اس محفل کا ثواب اس منبر کا ثواب یا اللہ پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نیاز کی تعبیر مبارکہ قبول فرما. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اولاد اہل بیت نبی پاک کے یارہ کی نیاز کی قبول فرما. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے امت بلی غوث قدوتدار قلندر تابعی صحابی شہدائے کربلا سب کی نیاز کی قبول منظور فرما. یا اللہ پاک بے خصوص بابا جی اصغر علی چشتی قادری سانی پاک سرکار صوفی عبدالرحمن شاہ جنہ دا جنس مبارک منایا گیا اللہ اپنی بارگاہ چ قبول تے منظور فرما. یا اللہ پاک جو کمی کتائی رہ چکی ہے دور فرما. یا اللہ پاک انہاں پاکاں دے صدقے یا اللہ جننے سنگی ساتھی آئے بیٹھے نے اللہ پاک انہاں آسا امیداں تو ود کے عطا فرما. یا اللہ پاک بابا جی اصغر علی چشتی قادری تو لے کے محمد عربی تک سلسلے دے سب پیران دی نیاز کی قبول تے منظور فرما. یا اللہ پاک بابا جی اصغر علی چشتی قادری دے گھر والے عزیز و کار اہل خانہ دے وچ میری دین دے وچ جتنے آئے بیٹھے نے اللہ جتنے بھی فوت ہو چکے اللہ سارے جنت الفردوس وچ جگہ عطا فرما. یا اللہ پاک بابا جی علی چشتی قادری دی زندگی دے وچ رنگ لا. یا اللہ پاک انہاں دے مریداں دے اوتے اپنا فضل تے کرم فرما. یا اللہ پاک جتنے سنگی ساتھیاں نے وچ میلے دے حصہ پایا اللہ پاک انہاں دے گھراں بار مال و جان سے برکت عطا فرما. یا اللہ پاک اس محفل زیادہ تو زیادہ یا اللہ پاک انہاں دی توفیق عطا فرما. یا اللہ پاک اپنے حبیب کا صدقہ کاری کملی کا صدقہ بابا جی اصغر علی چشتی قادری دے درجات بلند عطا فرما. یا اللہ پاک جتنے سنگی ساتھی ویر بھرا ہے بیٹھے نے اللہ انہاں دی آساں امیداں تو ود کے عطا فرما. اللہم صلی علی سیدنا کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم لا الہ الا اللہ محمد